سلام دوستان، امیدوارم که حال همه شما خوب باشد. خب خوش آمدید به اولین درس زبان روسی یعنی گراماتیکاش. خب دوستان، این ویدیوهای ما یک پلیلیست می شود یعنی زبان روسی را با زبان عادی آموختن. خب دوستان مثلا چه خیلی درس می شود؟ در این درس ها دوستان ما همیشه با یعنی مشق ها درس میکنیم، یعنی هر درسی رو گذاشتیم با اون مشق میکنیم، یعنی با مشق‌هایی که در ذهن ما بشنید و فهمیم. و چگونه درس میدیم دوستان؟ درس دادن گراماتیک زبان روسی با زبان عادی، یعنی دیگر گراماتیک بسیار نمیفهمونیم به خاطری که شاید بعضی دوستان ما نیز گراماتیک زبان تاجیکی را ندونن. به خاطر همین با زبان عادی یعنی عادی کردن میفهمونیم و با هم کار میکنیم و نیز شما فکر نظر خودتون رو در این درس ها نویسید که یعنی به شما پسند اومد یا اینکه گراماتیک زبان تاجیک رو هم نیز با ظرف همش مثلا شما آموزانیم. خب دیگر اینا فکر و تصمیمتون رو در زیر کامنتری برای ما نیز نویسید. خب بیاید اکنون دوستان شروع میکنیم. یکم درسی که ما میخواهیم این جنسیت ها در زبان روسی که بسیاری از دوستان ما خواهش کرده بودن که مثلا همین راده ها یعنی جنسیت ها همون راده ها در زبان روسی یعنی که ایمیا существительных. خب بیاید دوستان اکنون میبینیم в русском языке существует три рода существительных: женский, мужской и средний. Женский род یعنی زنانه، мужской род مردانه і سредній род همون میانه. خب بیاید اکنون دوستان میبینیم که چخیل ما رودها را یعنی معین میکنیم که این женский род است و سредній род است یا اینکه мужской род. خب دوستان мужской род آن میشود دوستان آن، женский род она و سредній род оно. خب دوستان این رو فهمیدیم. خب جنسیت ها یعنی با اسم ها استفاده میشه، یعنی ما تنها در زبان روسی یا مثلا ما در زبان تاجیکی جنسیت نداریم یعنی اشیاءهای خودمان رو و در زبان روسی این هست، یعنی اسم ها اگر شما گویید چیست مثلا با زبان تاجیکی اسم آنیسا اینوت هست که نام اشیاء رو میفهمونند و با سوال کی ها و چی ها جواب میشود. برای مثال اسم دفتر، روچکا، قلم، آدم، دولت، شهر، کریم، رستم، کامپیوتر، قالین، خانه، اینها همشون دوستان اسم ما میباشد. خب معین کردنی جنسیت های اسم ها یا که همون راده های زبان روسی، بیایید برای معین کردن ژنسکی راد خب دوستان ژنسکی راد میگه که اگر اسم ما با ا یا اینکه یا تمام شود ژنسکی راد میباشد اسم ما و بعضا وقت نیز دوستان این حرفی میخکیز نقطی هم ژنسکی راد میشود که بعضا وقت در بعض اسم های ما. خب اینش رو دوستان فهمیدیم که معین کردن ژنسکی راد اگر اسم ما با حرفی ا یا و بعضا وقت با حرفی میخکیزنک تمام شود ژنسکی راد میباشد. خب برای سредній род اگر اسم ما با حرفی آ، ا و میا تمام شود سредній род میباشد اسم ما. خب اینش رو دوستان فهمیدید امیدوارم. و برای мужской род اگر اسم ما ب یعنی ب حرفی ا یا آ ا میا تمام شود مужской род میباشد، یعنی اگر اسم ما آخرش او یا و آ و میا نباشد من یعنی عادی کردم شود мужской род میباشد. به خاطر چی؟ به خاطر که او یا این ژنسکی род میباشد، ژنسکی род میشود دوستان، ژنسکی род و آ و ا و میاش این سредній род. خب دیگر باقی مانده حرفای ما که مثلا همصداهایی که ما داریم مثلا ا ب و گ د ژ ز ک ل م ن ر س ت، خب اینها دیگر همش بیاید چی мужской род میشود که در پرکتیکا با هم میآموزیم. شما دانید که مثلا او یک قد بیاد ژنسکی род، او ا یک قد بیاد سредній род و دیگر باقی ماندهش мужской род قطع میشود و بعضا وقت یک زنک قطع ژنسکی راد که در پرکتیکا با هم میبینیم. خب دوستان بیاید کمتر چیزی رو میبینیم. میخی زنک چقدر که ما گفتیم اگر میخی زنک در آخر اسم بیاید
هم мужской род و هم женский род شدن میتوانند که در پرکتیکا میبینیم. و мия اگر در آخر اسم بیاید سредний род میشود اسم ما. به خاطر چه من این رو نویسم؟ به خاطر که حرف ی را اگر شما در اینجا بیاید در آخر بیاید женский род میشود. اما اگر یای ما با م قطعی بیاد мия قطعی یعنی مia بیاد در آخر اسم ما سредний род میشود که این نه اونقدر اسم ما زیاد است با حرف мия. به خاطر مثلا یادتش مثال بیارم имя время یک چند تا یگان 10 تا یا 12 تا حسابی است با میا تمام میشود سредний род میشود. و بعضن وقت که این هم کم است دوستان حرف او یا قطعی بیاید мужской род میشود اسم ما. او یا این سредний род قطعی میشود نه اینکه از جنسیت اسم شما میفهمید که این мужской род است. برای مثال پاپا با حرف ا تمام شد یعنی женский род میشود که مثلا از جنسیتش معلوم است که мужской род است یعنی که دیا ددوشکا. خب بعضا چیزهای دیگر که اینها رو شما بسیارتر مهم ندانید شما وقتی پرکتیکا میکنید میفهمید همشه از خود میکنید. خب بیا اکنون میبینیم یک چند تا اسم را. برات برادر این اسم است мужской род است. به خاطر چه؟ به خاطر که با همصدا تمام شده است حرف ت قطعی. خب سسترا женский род به خاطر چه؟ به خاطر که با حرف ا تمام شده است. ما چه گفتیم در اینجا ا سسترا. окно سредний род به خاطر چه؟ به خاطر که با حرف آ تمام شده است. город شهر мужской род به خاطر چه؟ به خاطر که با حرف د تمام شده است. сестра комната женский род به خاطر چه؟ به خاطر که با حرف ا تمام شده است. море سредний род به خاطر چه؟ به خاطر که با حرف ا تمام شده است. карандаш قلم мужской род به خاطر چه؟ به خاطر که با حرف ش تمام شده است. семья женский род به خاطر چه؟ به خاطر که یا قطعی تمام شده است. общежитие سредний род به خاطر چه؟ به خاطر که با حرف ا تمام شده است. музей мужской род به خاطر چه؟ به خاطر که با حرف ی تمام شده است. аудитория женский род به خاطر چه؟ به خاطر که با حرف ی تمام شده است. имя سредний род به خاطر چه؟ به خاطر که با میا تمام شده است. молоко سредний род به خاطر چه؟ به خاطر که با حرف آ تمام شده است. преподаватель мужской род به خاطر چه؟ به خاطر که با мягкий знак تمام شده است. تتراد دفتر женский род به خاطر چه؟ به خاطر که با حرف мягкий знак تمام شده است. خب دوستان ما گفتیم که بعضا وقت мягкий знак بعضی اسم ها در женский род می شود و بعضیش در چی؟ мужской род می شود. فهمون بعضیش در мужской род و بعضیش در женский род. همین را دانید. بعضی اینکه اسم ها را چی شما میفهمید؟ یک وقت میشنوید از اون کس میگه مثلا моя тетрадь мой преподаватель. شما در درس های دیگر که ما میآموزیم شما از خود میکنید که چی میفهمید یا که از یک نفر میپرسید که اگر اسم با мягкий знак تمام شود یگان نفری که میداند میپرسید که مثلا اسم همین اسم رادش چی است یعنی جنسیتش چی است. خب اکنون دوستان بیایید با هم دیگر مشق میکنیم. من میخونم اسم را و شما چه جنسیتش را همان رادش را معین کنید و در آخر جوابش را میبینید. комната حجره با حرف ا تمام شد. جنسیتش یعنی همان رادش женский род بله به خاطر چه؟ به خاطر که با حرف ا تمام شده است. پارک باغ یا اینکه همان پارک جنسیتش роде یعنی رادش بله мужской род به خاطر چه؟ به خاطر که با حرف همصدا تمام شده است. город شهر جنسیتش بله мужской род به خاطر چه؟ به خاطر که با همصدا تمام شده است. подруга
дугона ҷинсияташ женский род. ба хотири чӣ? ба хотире ки бо ҳарфи а тамом шудааст. мама модар ҷинсияташ бале женский род. ба хотири чӣ? ба хотире ки бо ҳарфи а тамом шудааст. папа падар ҷинсияташ мужской род. ба хотири чӣ? ба хотире ки аз исмаш, яъне барои мо худаш ҳамон хел исм муайян аст ки ин ҷинсияташ мард аст, яъне падар мард аст. урок дарс мужской род. ба хотири чӣ? ба хотире ки бо ҳарфи к тамом шудааст. завод ҷинсияташ мужской род. дӯстон, ба хотири чӣ мо ин дарсро гузоштем ки аз ёд кунед? Барое ки дарсҳои дигар дар масалан вақти моликият шуда, мисол завод медонед ки мужской род аст. Агар бигем заводи мо чӣ мегӯем? наш завод. Дигар дар ин ҷо бояд хато накунем. Масалан баъзе одам мегӯянд наша завод намегӯем. Мисол метавонем наша комната бигӯем. наш завод, ваш завод, мой завод, твой завод. Инҳоро баъдан ба практика ва бо ҳам меомӯзем. Барои мисол здание бино ҷинсияташ средний род. Бале, ба хотири чӣ? Ба хотире ки бо ҳарфи э тамом шудааст. зал толор мужской род. класс синф боз ҳам мужской род. страна кишвар женский род. ба хотири чӣ? ба хотире ки бо ҳарфи а тамом шудааст. малако шир ҷинсияташ средний род. ба хотири чӣ? ба хотире ки бо ҳарфи о тамом шудааст. рыба моҳӣ женский род. ба хотире ки бо ҳарфи а тамом шудааст. масла равған средний род. ба хотири чӣ? ба хотире ки бо ҳарфи о ё о тамом шудааст. журнал мужской род. ба хотире ки бо ҳарфи л тамом шудааст. яблоко себ ҷинсияташ бале средний род. ба хотири чӣ? ба хотире ки бо ҳарфи о тамом шудааст. рубашка курта ҷинсияташ ба хотире ки женский род аст, бо ҳарфи а тамом шудааст. шарф мужской род. ба хотире ки бо ҳарфи ф тамом шуда буд. шапка женский род. ба хотире ки бо ҳарфи а тамом шудааст. сумка женский род. ба хотире ки бо ҳарфи а тамом шудааст. книга китоб женский род. ба хотире ки бо ҳарфи а тамом шудааст. мат модар женский род. ба хотири чӣ? ба хотире ки бо мягкий знак тамом шудааст. чӣ қадр ки гуфтем, баъзан вақт мягкий знак женский род мешавад ва баъзан вақт мужской род. место ҷой средний род. ба хотири чӣ? ба хотире ки о хати тамом шудааст. музей мужской род. плошад майдон женский род. время вақт замон средний род. ба хотири чӣ? ба хотире ки бо мия тамом шудааст. письмо мактуб средний род. барое ки бо ҳарфи о тамом шудааст. фамилия насаб женский род. ба хотири чӣ? ба хотире ки бо ҳарфи я тамом шудааст. ден рӯз мужской род. ба хотире ки бо ҳарфи мягкий знак тамом шудааст. ключ калид мужской род. ба хотири чӣ? ба хотире ки бо ҳамсадо тамом шудааст. автобус мужской род. ба хотири чӣ? ба хотире ки бо ҳарфи с тамом шудааст. песня суруд женский род. ба хотири чӣ? ба хотире ки бо ҳарфи я тамом шудааст. хоб дӯстон, дар ин ҷо вазифа аст
яъне шумо бояд инҳоро мехонед: метро, автобус, трамвай, улица, плошад, мост, остановка, аудитория, двер, окно, ключ, кровать, кухня, музей, институт, учебник, текст, упражнение, рассказ. хоб ва ғайраш. Инҳоро якта ба якта ҷинсиятҳояшонро муайян мекунед. хоб агар хоҳед ҳамаашро дар зери комментария бикунед, мо хушҳол мешавем, ба хотире ки мебинем шумо ҳам дарс хондастед. Ва агар нахостед, 4 аз женский род, 3 аз женский родашро нависед ва 3 дигар аз мужской род ва 3 дигар аз средний родашро дар зери комментария барои мо нависед. Мо мебинем, проверка мекунем. ва агар ҳам шумо чӣ хел, ман масалан дӯстон ҳамин родҳоро муайян карданатонро як роҳи дига мегӯямтон. Агар кам донед луғати забони русӣ, ҳамин забони тоҷикиро масалан дафтар, мисол ҳарфи р қайд тамом шуд бигӯен. хоб мужской род ба хотири чӣ? Ба хотири бо ҳарфи р тамом шуд. хитон ба хитон машқ бикунед. ҳар чизро мебинед, масалан хона, мисол дом, мужской род, ба хотири чӣ? Ба хотире ки бо ҳарфи м тамом шуд. хоб инҳоро бо худатон машқ кунед ва агар хушҳол мешавем ки боз як детайи дигар ғайр аз ин машқ, хитон ягонта мисол биёред дар зери комментария. хоб то дарсҳои дигар муваффақи сарбаланд бошед. дарсҳои дигарро интизор бошед, зеро ки грамматикаро бо хубтар дар мутараш мерем, бо ҳамдигар меомӯзем.